guys, nagmamarinda yung ako. Babayaan mo ka. Ay, pan, ano yan? Ano yan? Narugit yan. Pidot ka, pidot. Doon, kain ka doon. Yan, kumain ka na. Sinilas mo. Gusto yung hiwa mo. Babayaan. Tapos ka na, Michael. Ikaw, mapang ka na, Jais. Kuro mo. Nang ka na tumaray-taray, ah. Yan ka na. Ay, na, nag-kiss pa. Love ako. Hindi ka na. Na. Nagulo-gulo man ni Manix. Nagadumatay dito yung kwan. Labay. Eh, yes, sayang niya ginatang. Hoy, pan. Ayan guys, nagulo sila guys. Ay, makulit sila. Manilikot nila kasi recess nilang kinder paghapon. Ayan. Pasok na, Michael! Ayan, pumasok na kayo. Takbo sila ng takbo. Thank you for watching guys.